तो आज मुझे गोटे नुआ सम्बलपुरी शाढ़ी बेपारी आज्ञा को एक्सप्लोर करवा लगी बरपाली की आसीचे। आज वीडियो पूरा कमाल धमाल बवाल है आर आपण मैंने आसबे तो आपन को सुविधा हवा मुझे आपन को गोटे मेन लैंडमार्क देखौछे जेनटा कि आपन को फुल सुविधा हवा बहुत फेमस है आप मैंने देखले जानी थिबे। देखुन आप मैंने आए तो ये आप मैंने देखी पारबे श्री गंडाराम ज्वेलर्स जेनटा कि बहुत फेमस है इनु आपन को आगे जीवार अच्छे। देखुन इटा से आज्ञाकर घर है आउ जहाँ को भी आज्ञाकर घर के पहुँचवा के असुविधा है जेन मुई मोबाइल नंबर देइछे सेठी कॉल करबे आप मैंने सहजे पहुँची पारबे। तो मुई घर के एंटर हो सारी और आपन को टिके भीतर नजारा देखुचे केनता केनता साड़ी माने अच्छे। देखुन बहुत सारा स्टॉक अच्छे इन आप देखी पार्छन आउ सस्ता महंगा कलेक्शन माने अच्छे आ देखुन ई सबू यूनिक कलेक्शन माने अच्छे आउ आप देखी पार्छन फुल रेयर कलेक्शन माने डिस्प्ले करा हेइचे। तो वीडियो के स्टार्ट करवार आगरू आसुन टिके परिचय हे जिमा। आज्ञा जुहार केनता अछन आज्ञा सबठानु पहला आपन को सम्बलपुरी एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत करूजे। तो आज्ञा सबठानु पहला आमर यूट्यूब फैमिली जहाँ भी अछन समस्त को निजर परिचय दे देबे। मोर नाम अछि विकास आज्ञा बरपाली पुन्नीबन आज्ञा रेलवे स्टेशन 100 मीटर। अच्छा अबे लागे इन आपन के आसबार लगी सुविधा केनु हेबा केन बट वाले सुविधा हेबा ए जे ट्रेन रे आउछ रेलवे स्टेशन आरो आसबे हां आउ जदी बस रे आउछ हां तो पुन्नीबन आबे। अच्छा गंडाराम ज्वेलर्स पाके अछि। बहुत बढ़िया। तो आज्ञा इने खाली सम्बलपुरी पाटो रहउची कि सूता रहउची काना रहउची सम्बलपुरी कॉटन अछि हां तबरे कॉटन पाटो अछि। अच्छा बेले रेंज केते रहउची आपन कोने इनो 1800 स्टार्ट है। अच्छा हमने 10000 12000 तक। बाप रे बाप बेले ऑनलाइन मिलवा तो आज्ञा हां ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटा मिलवा नहीं हाँ। तो देखुन सबठानु पहला कलेक्शन पूरा पूरी नुआ कलेक्शन है आगे हमको ये कितना लगाबे एटा 2200 टंका। देखुन नेक्स्ट कलेक्शन हमें देखमा आउ काम देखुन कितने सफा हिची 2200 टंका क्लियर हैला। एटा आ गुटे पीस भी अछि। अच्छा देखमा तो आउ गुटे केनटा ओ माने दूसरा कलर है। अच्छा जुड़ा आसबा ठीक इटा गुटे देखुन आर गुटे कलेक्शन 2300 टंका। देखुन इथि केनता डिजाइन हिचे तो आज आमे देखु छु बरपाली रो नुआ व्यापारी घरु नुआ कलेक्शन 2300 बोले 2300 टंका। इस साड़ी का 5 पीस मिलेगा 5 पीस देखुन अच्छा सेम डिजाइन सेम कलर 5 पीस बहुत बढ़िया। तो आइया आपण व्यापारी मन को साड़ी जुगोचन की केनता ना व्यापारी मन को भी देसो। अच्छा ठीक व्यापारी मन भी घर के विजिट करि पारबे नहीं। देखुन 2300 टंका चूड़ा धड़ी हिसाब आसुचे और इधर किछि कलर डिजाइन मिलवा। हां एटा या गुटे ग्रीन कलर अछि एटा। अच्छा देखुन 2300 रेंज आसुचे नहीं। हां सब 2300 देखुन तो आसुन आप माने बिहागरी लई घिनबा के चाहुचन कि दसरा लई घिनबा के चाहुचन इता तार जुड़ा ठीक। तो देखुन कलेक्शन आप माने देखि परचन जाही देखबे ताही साड़ी माने छाई हिचे इतार पर केनता कलेक्शन बाहरी आ गया। और ब्लाउज पीस वाला देखाबे तापरे। अच्छा ब्लाउज पीस वैरायटी हां देखुन ब्लाउज पीस वाला वैरायटी माने सब देखुन पहला कलेक्शन हमें देखमा इटा से ऑरेंज रे कना ब्लैक होछे ऑरेंज ब्लैक देखुन 2850 पड़ो। अच्छा देखुन पेपर डिजाइन कलेक्शन 2850 आ गया। हां ब्लाउज पीस देखुन ब्लाउज पीस सहित 2850 टंका ठीक। आठटा कलर भारी बा आज्ञा 8टा कलर भारी। अच्छा तो वर्तमान हमको देखै पारबे हां सब अछि ठीक। तो देखमा 8टा कलर केनता बाहरीबा आज्ञा जेंटा बिना 2850 सब 2850 बढ़िया। तो आज्ञा गुड कर देखे देबे 2850 रे केनटा आसबा। ये कॉफी कलर इरा डार्क कॉफी है नहीं डार्क कॉफी ठीक। एटा गुटे पीस भी अछि एटा। अच्छा ई डिजाइन आर गुटे जुड़ी भी अछि ठीक इरा ये गुटे काय कलर अछि इटा गुटे धरि छ मोटा येलो है आ इटा भी 2850 एटा भी 2850। देखुन थान साड़ी रो वैरायटी माने देखुन केते कलर आसुची 8टा कलर आज्ञा कोन आप मन को मिली जिबा। इटा देखुन मेहंदी रे ब्लैक देखुन पेपर डिजाइन रे थान साड़ी सब 2850 वैरायटी देखुन जुड़ी सब रहउची सब जुड़ी इटा गुटे बढ़िया कलर देखौछन आया इटा के सुमति कलर कहसन आइ सुमति कलर का टी ब्लू कहसन। अच्छा टी ब्लू कहसन नहीं टी ब्लू है अच्छा इटा भी 2850 सब वाओ देखुन अबे इटा बेसी चलु छै रामा ग्रीन तो आउ कहबा किछि नै समस्त जानुचन इटा भी 2850 देखुन मात्र 2850 रे फुल गॉर्जियस लागुचे
ইটা আজ্ঞা সুমতি কলর নেই সুমতি colour, ইটা সুমতি কলর দেখুন 8টা কলর বাহারুছে পেপর ডিজাইন রে সরপি থান শাড়ি ই যাহা দেখলে সবু ব্লাউজ পিস সহিত আইবা 2850 টঙ্কারে ସବୁ তো এথর আমি দেখমা আউ কিছু নয়া ভ্যারাইটি ସପ୍ତାହ ଗଲେ সফটা वाला কলেকশন দেখুন 3000 ଟଙ୍କା আজ্ঞা 3000 আজ্ঞা তলে উপরে সফটা পড়িছে 3000 ହଁ ঠিক 3000 রেঞ্জ আসুଛି କଲର୍ ବି ବାହାରିବା কেন বলে আজ্ঞা ଅଲଗା କଲର୍ ବି ବାହାରିବା আচ্ছা আচ্ছা দেখমা আরে ওয়া দেখুন গুটে গুটে ডিজাইন রে কলর ভেরিয়েন্ট মানে দেখুন সবু সমান দাম আজ্ঞা ସବୁ ସମାନ আরে ওয়া দেখুন 3000 টঙ্কা আরে ওয়া দেখুন ই ভ্যারাইটি দেখুন জুড়ি আসুଛି আচ্ছা ইতার পরে দেখমা আর কেনটা ভ্যারাইটি বাহারিবা দিল খুশ হয়ে গেলা আজি বরপালিরু নূয়া বেপারী ঘরু নূয়া নূয়া কলেকশন দেখাবাকে মিলুছে সেটা বি সস্তানু বি সস্তা দামরে দেখুন 2400 ଟଙ୍କା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ এটা 2600 ହଁ ମାତ୍ର দেখুন 2400 2600 টঙ্কা এটা সে ঘর ভিতরে টেরাকোটা পড়ছে নেই ଏଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ আর এটা এটা বি থান কলেকশন কাই আজ্ঞা ଫାନ୍ କଲେକ୍ସନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦାମ ଲଗିଛନ୍ ଏଟା ଦେଖ 2900 ওয়াও অনলি 2900 2900 পুরা পুরি নূয়া ডিজাইন রে শাড়ি আপন মানে দেখুন হুম। 120 নম্বর সুতার আজ্ঞা 120 নম্বর সুতারে ହଁ 120 নম্বর সুতার ওয়াও বহুত সুন্দর আঁচল পড়িছে আপন মানে দেখি পারুছন আজ্ঞা ফাইনাল করুন কেতে পড়বা এটা 2900 2900 ফাইনাল ফাইনাল 2900 বহুত বঢ়িয়া তো দেখমা ଏ ଜୁଡ଼ି ବି ଅଛି ଆପଣ ନେଇ ପାରିବେ আচ্ছা জুড়ি বি আছে ଅଛି ঠিক এটা ଗୋଟେ বঢ়িয়া ডিজাইন রে দেখুছন দেখুন লাইট কলর আছে ରେଡ୍ କଲରରେ বোধে টিকে Purple colour. পর্পল আছে নেই କଲ୍ କଲରରେ পর্পল দেখুন 3500 ପଡବା ଆପଣଙ୍କୁ 3500 120 নম্বর সুতার 120 ହଁ সবু আজ্ঞা ফাইন কলেকশন है দেখুন আর পুরা ফুল ডিসকাউন্ট দাম বতন আজ্ঞা ফাইনাল প্রাইস ফাইনাল 3500 3500 আচ্ছা ঠিক Wholesale rate. পুরা হোলসেল রেটে নেই আচ্ছা ঠিক 3500 রেঞ্জ আছে নূয়া নূয়া কলেকশন দেখাবাকে মিলুছে দেখমা ই ভিতরু আউ কেনতা কলেকশন বাহারিবা এটা তো কারণ সে কম্পুটার ডিজাইন বলছন ହଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଏଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଏଟା 2700 ପଡବା ଆପଣଙ୍କୁ আজ্ঞা ব্লাউজ পিস আজ্ঞা 2700 2700 দেখুন কলেকশন আপন মানে এটা হোলসেল দামরে দেখুছন রিটেলর প্রাইস রে নুহে সে আজ্ঞা 2700 কি খড়ে অধে নেলে তাহাকে দৌছন কি কেনতা কি ফিরে দৌছন দেবে ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ରେଟ୍ দৌছন তো হ্যাঁ, খড়ে ঠিক দেবে। ঠিক ঠিক আর দেখুন ଏଟା ବି 2700 এটা 2700 দেখুন কাম কেনতা হইছে ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ব্লাউজ পিস वाला हाँ। कलेक्शन है तो दम धरुन लास्पटिया तक बनी थन आपमान को 10000 11000 तक साड़ी माने देखा हेबा पूरा हेवी हेवी कलेक्शन बेले आज्ञा इंता करुन ई जे साड़ी डिस्प्ले करछन टिके हमको सेतर दाम हमको टिके क्लियर कर देबे से पहलाटा केते पड़बा टिके बताबे ଏଟା 7000 ଟଙ୍କା ପଡବା 7000 टंका हाँ। काम देखुन केते सफा ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ আচ্ছা আজ্ঞା নেক্সট কলেকশন ଏଟା ବି 7000 7000 टंका আর এটা যেন আছে 3 নম্বর ଏଟା ଆପଣ 7300 7300 আজ্ঞা সব পুরো পিওর কটন है সব পিওর কটন আর এই চার নম্বরটা ଏଟା ବି 7000 দেখুন এটা 8টা ধড়িওয়ালা 7000 টঙ্কা ଏଟା ବି 7000 টঙ্কা আচ্ছা 7000 টঙ্কা সেটা 6.5 সেটা আমার কটন পাটা কটন পাটয় আচ্ছা এটা ডবল ধড়িরে আছে মাছ ডিজাইন আছে 6500 চলো কটন পাটয় তো এথর আমি দেখমা আউ কাଣା কলেকশন দেখবাকে মিলবা মানে আজ্ঞা আপন কোনে কটন পাট ভ্যারাইটি বি রহুছি কটন পাটা ভ্যারাইটি বহুত বঢ়িয়া ঠিক দেখুন কেনতা কলেকশন বাহারিবা 7000 কি 7300 বালার আর গোটে কলর কলর দেখুন আপনার ভ্যারাইটি মিলুছে গোটে অধে নেই যেতকি জুড়ি চাহবে আপনার ইনু মিলবা মানে এটা भी पूरा सोनपुर শাড়ির হোলসেল গুদামে আসুন যদি বেপার স্টার্ট করবাকে চাহুছন তো আগে যেন মানে মোটামুটি হিসাবে ঘিনবাকে চাহুছন কি নিজের নূয়া বেপার স্টার্ট করবাকে চাহুছন তাহাকু খাস কাଣା মেসেজ দেবে ঘরকে ভিজিট করো তাଙ୍କୁ হোলসেল ବି ଆଉ হোলসেল ରେଞ୍ଜ ଦିଆଯିବ দিয়া ଯିବା চলো ঠিক বহুত বহুত ধন্যবাদ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ବି ଦେଖୁନ দেখুন তো 7300 আজ্ঞা আপনার নিজের টিকে হোয়াটসঅ্যাপ কন্টাক্ট নম্বর টিকে নে বতালে কেনতা যোগাযোগ করি পারবে 77 4 98 5400 হোয়াটসঅ্যাপ কলিং দুইটাই যায় দুইটা চলো ঠিক তো আমি সব কলেকশন দেখি পারছু আপনার ডাইরেক্ট যোগাযোগ করুন আজ্ঞাকর সহিত বল্করে নেবে কি বেপার করবা লাগি নেবে ফুল সস্তারে মিলবা হোলসেল দাম নুই সস্তারে চলো ঠিক বঢ়িয়া দেখুন 8300 আজ্ঞা 8300 সবটা আজ্ঞা এটা তো সুতা এইটা হ্যাঁ লেকিন দেখবা কি পুরা সে পাটো সুতা লেখা লাগুছে চমক গোটে গজব আছে দেখুন আজ্ঞা করে দাম সবু শাড়ির ক্লিয়ার করুছন আর ডিজাইন বি দেখাউছন আপন মানে ফটো নউন আজ্ঞাকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন
नेक्स्ट भेराइटी आम देखमा आउ काना बाहरी जीवा देखुन बापरे शाड़ी माने देखी पारुचन बहुत भेराइटी अच्छे देखुन ये शाड़ी এটা বি 7000 7,000 टंका মাত্র 7,000 पूरा नुआ कलेक्शन है एत लोग मुई बहुत ठाने काम कली न वीडियो बनाली न हेले इंता कलेक्शन मुई कहीं देखी नहीं थी आज जेटा पहला देखुचे देखुन केते सुंदर बांध पड़ीचे देखी नेला एतर देखमा आर केन किस्मर साड़ी बाहरिबा आज्ञा सब आपन यूनिक कलेक्शन देखुछन ইউনিক ठीक आज जेटा फेमस साड़ी माने से सब भी मिलबा হ্যাঁ সব আছে লেকিন এটা যাহা দেখায় সব ইউনিক কালেকশন चलो ठीक है तो ई डिजाइन आमे देखमा এটা 6000 টাকা आज्ञा 6,000 6000 টাকা देखुन কাম দেখুন पूरा नुआ कलेक्शन है रुद्राक्ष डिजाइन रे डबल थड़ी पड़ी छे और काम भी देखुन केते सफाई छे আমার ओ চল हाय पाटो साड़ी के फुल टक्कर दूचे देखुन आज्ञा इधर दाम रखी छो 6000 টাকা 6,000 आज्ञा दाम पूरा फिक्स है कि 100-200 कम हेबा এটা ফিক্স আছে चलो होलसेल रेट रे 6,000 टका इटा रखी छन हाँ। तो देखमा आर किन किस्मर साड़ी माने बाहरिबा देखुन सब नुआ नुआ कलेक्शन है देखुन आज्ञा आपनकर माने किसी अंदर टाइमिंग रखी छन केते बेले आइबार अछि जीवार अछि এন্ডা টাইমিং কিছু নেন বাকি সকালু 9:30 আপন ভিজিট করি পারবে ঘরকে हाँ সন্ধ্যা 8:30 বাজে चलो ठीक ठीक बहुत बहुत धन्यवाद हमको सब इनफॉरमेशन दरकार और इटा तो आज्ञा विश्व प्रचलित साड़ी एटा समस्ते जानिछन জানি और এটা রেট বিলিস পিস लेकिन आज्ञा मुई ऑनेस्टली कहूँ आपनकर ई शाड़ीर क्वालिटी सबठानु बहुत अलग अच्छे माने पूरा ऊपर लेवल तक अच्छे 120 নম্বর সুতার শাড়ি এটা এটা কম রবি মিলছি अच्छा 100 নম্বর সুতার अच्छा देखुन पूरा भल से इतार मुहुर बांध केंदा पड़ी आज्ञा केते बोलछन 4000 বিলিস পিস भी আছে ब्लाउज पीस सहित 4,000 बढ़िया देखुन पूरा हेवी क्वालिटी रे दउछन ब्लाउज पीस भी आसुचे सबटा साड़ी रे सहजे ब्लाउज पीस नहीं मिले हेले इथि ब्लाउज पीस मिलुचे এটা রাম গুটে কলর अच्छा ব্লু ई डिजाइन रे आर गुटे कलर Colour। ब्लू कलर है नहीं हे समान दाम रहबा সমান রেট देखुन 4,000 ধরি এটা মাছ ধরি हाँ। আচ্ছা 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 আজ্ঞা এটা ফুল ধরি 4,000 हाँ। এটা মাছ ধরি 4,000 ধরি भी 4000 আরে ওয়া সব সমান রেট সমান রেট দেখুন সমান রেট दूसरा ঠানু নেবে তো কিছু নেলে বি 400-500 টাকা এটা অতকা হি দিতা আচ্ছা ধরি লেকিন সব সমান সব সমান নেই দেখুন তিরিবে এটা হাতে ধরি কাম মিলুছে বঢ়িয়া 4,000 টাকা আজ্ঞা করে ক্লিয়ার করলে এথর দেখমা আর কিন কিসমর শাড়ি মানে বাহারিবা নুয়া কলেকশন নুয়া ভ্যারাইটি দেখুন ওয়াও তো 300 8,300 हाँ। पूरा सफा सफा कलेक्शन है देखुन आंचलटा देखी दमा केनता बांध पड़ीचे आ बेले आज्ञा इधर बुने टिके मैं चेक करि पारमी हां पूरा चेक ठीक मुहुटा तो जना नहीं पड़े इधर बॉडी साइड टिके देखाबे हाँ। बॉडी साइडटा बुने ढिला अच्छे कि टाइट अच्छे आमे देखमा पूरा पाखु देखमा पूरा जासूस कैमरा लगे गिरी हाँ। तो मुई आप मन को देखौचे इधर बुने माने केनता heiche देखुन पूरा ठेसी ठेसी बुना heiche और बिल्कुल भी जाली जाली नहीं न ठीक इतार दाम आर थरे क्लियर करबे 8300 8,300 टंका ठीक तो वीडियो ती बनी थन आज आपको बहुत खास खास कलेक्शन माने देखा हेबा कॉटन पाटो आज्ञा कॉटन पाटो कॉटन पाटो मुई ठके पड़ी दिले आज्ञा मते लागला इटा ओरिजिनल पाटो है बोली कॉटन पाटो এটা कॉटन पाटो है মাত্র 6500 अरे वाह 6,500 रे माछ डिजाइन रे आसुचे মাছড়ি देखुन दूसरा ठानु जदि नेबे मैं बहुत ठानु वीडियो बनाली न मोर हिसाब से मैं कहूँ 7,200 नु कम नहीं पड़े देखुन आपण माने जदि इनु नेबे तो आगे आर थरे कहि देबे केते पड़बा 6500 मात्र 6,500 माने हे गलानो 700 टका फरक ठीक मुहटा देखि दमा केनता बांध पड़ी छे এটা আচল इटा चले गया এটা আচল अरे बाप এটা বড় আচল अच्छा अच्छा तो बॉडी साइड में एंता उल्टे दूचे हां देखुन बॉडी साइड देखुन इनता पूरा काम रहेबा आपण माने बिल्कुल भी जानि न पारन ठके पड़ी जीवे पाटो साड़ी बोलबे कॉटन पाटो है ठीक तो देखमा इतार परे नेक्स्ट कलेक्शन इटा भी कॉटन पाटो है কটন পাটো এটা बहुत हेवी हेवी कलेक्शन रखिछन देखुन এটা হবে 650 आगे 6,500 650 काम आपण माने देखुन इतार लाइनिंग देखुन केते क्लियर हेइछे देखि पारले 6,500 टंका रे आपण माने पाई जिवे मुई गारंटी देकरी कहूचे आपण माने दूसरा ठानु किनबे 600 रु 700 महंगा पड़वा इने आपण को 600 रु 700 सस्ता रे मिलुचे मात्र 6,500 এটা भी আপন যে দেখো কটন পাটो इटा इटा कॉटन पाटो है ना কটন পাটो चलो ठीक कॉटन पाटो यहाँ बहुत जोरसोर चलीचे फुल ट्रेंड रे अच्छे यहाँ कॉटन पाटो
ये साड़ी जन देखो जन अपन केनटा? इडा कॉटन है हाँ कॉटन संबलपुरी है आज्ञा इडा कॉटन फाटो अच्छा सेम डाबरा सेम टाइप सेम सेम डिजाइन रे सेम डिजाइन अरे वाह देखुन अच्छा सेतानु सस्ता है कि महंगा आज्ञा इटा अपन को 200 टका का पड़वा 200 टका का पड़वा ठीक ये 7.5 पड़वा 7,500 अच्छा देखुन काम केनता ହେଇଛି धड़ी काम आप मैंने देखी पारुचन गुटे गुटे डिजाइन इटा मुह साइड आज्ञा हां इटा मोसा पूरा नुआ भुआसेन कलेक्शन है देखी पारुचन ए बॉडी साइड आपको देखी दूचे 7,200 बोल आज्ञा इटा 7,500 7,500 और 200 टका सेतानु होत के नहीं इटा 7,300 7,300 है इटा कॉटन इटा 7,500 इटा कॉटन पाटो है और इटा प्योर सूता है ये सूता ठीक आमे क्लियर हो गला देखमा आर केन किस्म साड़ी बाहरिबा आज्ञा कोने तो रनिंग कलेक्शन बहुते अच्छे फिर भी सब चालू छे हम्म। 4,000 टका 4,000 4,000 देखुन आप मैंने काम देखले जानी पारबे माने केनता ହେଇছে 4,000 क्लियर करले এটা তো सब बेले चलुचे रनिंग कॉलेज रनिंग कलेक्शन है आमे देखमा लेटेस्ट देखुन उषार धड़ी कलेक्शन बोर्ड धड़ी कलेक्शन अरे वाह इथि माछो डिजाइन गुटे अलग हिसाब हे जे आज्ञा ये शाइनिंग दोचे पूरा देखुन मैं आपन को पाखु देखो जे देखुन आगे टिके एंता तल ऊपर करबे तो देखुन केनता शाइनिंग होचे देखि पारछन आ देखुन फुल शाइनिंग धड़ी है और इटा पूरा ओरिजिनल धड़ी नहीं आज्ञा ओरिजिनल दो पूरा ओरिजिनल धड़ी है शाइनिंग भी दोचे शाइनिंग भी दूची पूरा नो सूता रहा आउ केते लगाबे 6,000 टका 6,000 टंका काम देखुन आपण माने बहुत ठाने डबल धड़ी देखिछन हेले इने गुटे नुआ किस्मर डबल धड़ी देखबा के मिलला इटा गुटे देखुन हां आगे एटा रानी कलर कहमा कि मेजेंटा कहमा रानी कलर रानी कलर कहले चलबा नहीं हां ठीक देखुन कलर कॉम्बिनेशन और टेक्सचर आपण माने देखुन डिजाइन पे देखो बाप रे काम देखुन केते क्लियर हेछि देखुन पूरा पूरी नुआ कलेक्शन है बाप रे पूरा बॉडी साइड देखुन देखबा के पूरा पूरी पाटो साड़ी लेखे लागुचे और देखुन हाथी डिजाइन केनता हेछि देखि पारुचन अच्छा मुहुर बांध टिके देखि देबे आज्ञा देखबा के आज्ञा पूरा पूरी पाटो साड़ी लेखे लागुचे आज्ञा सते इटा 6,000 टका रे मिलबा हां 6,000 तो एंता कहाला जे मोर भीतर अंतर आत्मा कहू जे अपन पहला वीडियो बोली कम दाम बतौछ नहीं, नहीं, लोग पूछला पर दाम नहीं बढ़े तो नहीं नहीं बढ़िया सब पूरा समान रेट लगा चलो ठीक तो तो आउटे कलर भी अच्छा ई डिजाइन रे हां ये डिजाइन ठीक देखुन बहुत कम जगह रे गुटे गुटे डिजाइन रे माने डबल डबल देखबा की मिलसी इने तो डबल डबल टिबल चोबल चोबल अच्छे देखुन इथि केंदा काम हेछि समान काम है समान काम है खाली कलर अलग है हे समान दाम आ गया समान है 6,000 बहुत बढ़िया मात्र 6,000 रेंज रहुचे देखी पारले एथरो जहाँ देखो 6,000 सब भर दे अच्छा ई बोर्ड धड़ी कलेक्शन जहाँ देखमा नेमा सब 6,000 6,000 ठीक तो आर केन किस्मर साड़ी बाहरिबा अरे वाह एटा गुडे आज्ञा गुडे कड़ा हिसाबे गुडे कलेक्शन टे बाछि नेचन देखुन रामा रामा ग्रीन बहुत चल बहुत चलुची काम देखुन केते सफा हेछि अरे वाह देखि पारुचन मैरेज पार्टी के पिंधुन कि केंसी तिहार पर्व थी पिंधुन बहुत बढ़िया रहबा और इटा हमको लगे देबे 6,000 हे 6,000 सब 6,000 देखुन सब 6,000 हेवी रु हेवी वर्क कलेक्शन नोन 6,000 टंका रे जेंटा ठीक। 6,000 ठीक आर गुटे कलेक्शन देखुन केते ये 9,000 बोले नहीं 6,000 टका 6,000 टंका 6,000 डिजाइन देखुन पूरा पूरी पाटा साड़ी लेखे थई होचे आ पूरा पूरी यूनिक कलेक्शन है देखुन कोला गुरा सावला सबू पर्सनालिटी पर्सन को बहुत सुंदर लगबा देखी पारुचन 6,000 पूरा हाव करूचे 6,000 आज्ञा 6,000 मते तो ई कलेक्शन बहुत बढ़िया लगला देखमा आर केनता कलेक्शन आज्ञा करे हमको देखाबे देखुन देखो कलेक्शन देखुन आप मन को भोग सबटा सोस मिटी जीवा सबटा कलेक्शन आज्ञा सबका कलेक्शन वाओ कलेक्शन देखुन गुटे हड़ा भात खाई नेबे आपनकर पेट पूरी जीवा आज्ञा को साड़ी कलेक्शन देखले पेट नहीं पूरे देखुन कलेक्शन 7,600 वाला आज्ञा 7,600 खाली 7,000 देखुन आज्ञा को कलेक्शन इटा मार्केट थी छायला 7,600 रे लहरी सप्टा चेन सप्टा तार संगे पेपर डिजाइन देखुन 8,500 नु सस्ता कहीं नहीं मिले जेंटा कि आज्ञा करे क्लियर करले केते टका 7,600 7,600 टंका देखुन आज्ञा करे देखुचन रामा ग्रीन रे गुटे नुआ कलेक्शन देखुन डिजाइन देखुन 4,900 टका लगा आज्ञा 4,900 अरे वाह कलेक्शन देखुन 4,900 पिटा मोरा है जीवा देखुन केने न अपन पिटा मोरा है जीवा छिना छोटा है जीवा देखुन 4,900 रे इंटा साड़ी
আজ্ঞা সত্য বচন কহবে ই শাড়ি আপনার বর্তমান কেতে পিস স্টক আছে এটা ইয়ার 3 পিস স্টক আছে। মিলি যা তাহলে সাঙ্গে সাং হ্যাঁ মিলি যাবে। ঠিক তো 4900 4 4900 দেখুন আচ্ছা আচ্ছা 10,000 12,000 15,000 শাড়ি বি টক্কর দেই নাই পারে মাত্র 4,900 টঙ্কার এন্তা শাড়ি মিলুছে আর গোটে এটা গোটে ভ্যারাইটি দেখুন ইতি কা ইয়ে বাগো দেখুন পুরা মেকা ডিজাইন হয়েছে ইতি দেখুন বড়ে বড়ে মেকা ইতি হয়েছে দেখুন গমলা ডিজাইন পছন্দ है। क्या डिजाइन बोलছেন क्या गमला डिजाइन। গমলা ডিজাইন আচ্ছা এটা গমলা কোয়েশন কে हाँ আজ মুই জানলি এটা গমলা है বাকি মুই তো বেলসুরু মেকা ডিজাইন বলছিলি आंचल है। দেখুন मात्र 2200 टका। আজ্ঞা 2200 खाली 2200। 2200 টঙ্কা আজ্ঞা পুরা লম্বা চড়া আসি ଯିବା তো पूरा लंबा चौड़ा। কিছু অসুবিধা নেই হবে नहीं, किछि असुविधा। তো এটা আমকু नापी के रेट नेबे। পুরা নাপি করে নেমা नापी के नेबे आपण। ঠিক তো এতকি গ্যারান্টি কি হে দিয়ম নেই মাত্র 2200 টঙ্কারে দেখুন কালেকশন এটা বড় 2300। 2300 2300। দেখুন কলেকশন আপন মানে ডেলি ইউজ করি পারবে গিফট দেই পারবে কুনুয়া ব্যবহার বি দেই পারবে দেখি পারছন 2300 কাম দেখুন কেনতা হইছে সবু হাত বুনা পিওর সুতা সম্বলপুরি শাড়ি है बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर ভ্যারাইটি তো জলদি জলদি আপন মানে লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেল থিনওয়ান তো সাবস্ক্রাইব করুন আগে কর সব ভিডিওর নোটিফিকেশন সবঠান পহেলা মিলবা কা হইলা গিয়া এটা 2850 टका। 2850 আজ্ঞা এটা গোটে কাই যন্ত্র এটা গোটে এটা এটা নয় এডিট এটা গোটে নূয়া যন্ত্র ভরিছন আজ্ঞা বুনকর আজ্ঞা করে দেখুন नो सुतार है। 120 রে हां তো আজ্ঞা করে কহুছন ब्लाउज पीस वाला है। ব্লাউজ পিস বালা हां ब्लाउज। আজ্ঞা করে কহুছন আপন মানে বিলকুল भी विश्वास नहीं করুন মুই भी কহুছি আপন মানে বিশ্বাস नहीं করুন আসুন ঘরকে আর কোয়ালিটি চেক করি যাও কা বলছন আজ্ঞা জানি পারবে আসুন घर के बीट করুন কোয়ালিটি চেক করুন আর নো। বড়িয়া বড়িয়া দেখুন ভ্যারাইটি দেখুন 2850। 2850 খণে ঘিনি আসিথিবে ঝুলা ভরিকি যাবে দেখুন ভ্যারাইটি কলেকশন দেখুন এত তলক আপন মানে হাফ হাফ কলেকশন কাহিনী দেখি দিবে ইনতা ডিজাইন রে দেখুন মাত্র 2000 টাকা। মাত্র 2000 মাত্র 2000 3500 4000 শাড়ি লেখে ডিজাইন হয়েছে দেখুন মাত্র 2000 টাকা। মাত্র 2000 টঙ্কারে কলেকশন দেখুন কেনতা হয়েছে দেখলে এথর আর ভ্যারাইটি মানে দেখমা দেখুন বরপালিরু আসিগলা নূয়া সম্বলপুরি শাড়ি কলেকশন হোলসেল দাম নবি সস্তারে দেখলে ইটা কি আর ভাগে খুল দেবে আজ্ঞা দেখুন আর ভাগে দেখি দামা ইতার ডিজাইন কেনতা হয়েছে আমি ইতার পুরা ডিজাইন দেখামা আউ ইতার অসল দাম জানমা আজ্ঞা করে আমকু কেতে টঙ্কা লগাবে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আর এটা কেতে কହୁছন এটা 2600 টাকা। মাত্র 2600 টঙ্কা সবটা ডিজাইন বি আছে। সবটা রହୁছে নাই हां ঠিক তো এমতি গুড গুড করি আমি সব কলেকশন কভার করমা हां আরে ওয়া टी ब्लू रे এটা। টি ব্লু हां দেখমা ইথি কেন্দা কাম হইছে टी ब्लू। अरे वाह ये साड़ी तो जिन किस्म में काम ही महंगा साड़ी घेनबार के नहीं पड़े पूरा सुंदर कलेक्शन है देखुन नानी बहन माँ मौसी भाई जे भी पिंधबे समस्त को बहुत सुंदर लगवा देखुन आंचल देखो। अरे वाह आगे इथि ब्लाउज पीस अच्छे ताहले এটা ব্লাউজ পিস वाला है। ब्लाउज पीस अच्छे नहीं हां पूरा क्लियर करू ना पदे थी केते टका पड़वा 4200 টাকা। 4200 200। टंका देखुन डिजाइन माने पूरा चमकुचे देखी पारुछन 4200 पड़वा 4200। দেখুন ই কলেকশন ভাল ভাবে দেখুন 120 নোট সুতা। 120 নম্বর সুতা हां আপন মানে কা হইলা গিয়া 120 নোট সুতা। পুরা গ্যারান্টি हां দেখুন ই ডিজাইন আপন মানে ভাল সে দেখবে নাহলে আপনার চশমা খড় খড় হয়ে যাওয়া ফাল ফাল হয়ে যাওয়া আই আর ফালে খুল ভাগে খুল দেবে দেখুন ডিজাইন দাম জানবে তো পুরা চকরি যাবে দেখুন পুরা হিটি পড়বে ইনতা হিসাবে ডিজাইন হয়েছে আইয়া দাম এথর কি লোক 3000 টাকা। মাত্র 3000 3000 টাকা ব্লাউজ পিস। দেখুন কলেকশন জলদি জলদি পৌঁছুন আর একটা কলর भी अवेलेबल है। আইয়া ই ডিজাইন রে हां तो मोर सबको अनुरोध है रिक्वेस्ट है समझते जल्दी जल्दी घर की पहुंचुन देखो सेम करो। सेम क्वालिटी सेम आ क्वालिटी। दाम रहबा 3000 टाका। आज्ञा 3000 3000 टाका। वाओ मानबा के पड़वा आज्ञा कर कलेक्शन सब ठानु अनोखा कलेक्शन देखबा के मिलुचे देखमा आर किन किस्मर साड़ी बाहरिबा देखुन डबल पैटर्न और डबल कलर रे आसुचे আর ইতার भी काम देखमा इटा आज्ञा केनता हिसाब डिजाइन इटा এটা 2 in 1 है। अपन जेंट्स साइड ले पिनी पारबे এটা। एंता है हां अच्छा 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 अपन ये साइड भी पिनी पारबे। हाँ। साइड भी उल्टे की ना भी पिनी पारबे। আচ্ছা আচ্ছা মানে গোটে অনোখা কলেকশনটা দেখালে দেখুন আচ্ছা এটা কেতে কହୁছন এটা মাত্র 2400 টাকা। 2400 2400 টাকা।
আচ্ছা দেখুন 2400 টঙ্কা আপনার লগাই দিয়েছেন আজ্ঞা ঘরে। এটা জুড়া বি আছে দেখুন নানি বহেন ম্যাচিং পিঁধবে জুড়ি বি মিলুছে। এথর দেখমা পুরা ময়ূরী পয়েন্ট লেখে চমকিলা কলেকশন। দেখুন ময়ূরী পয়েন্ট যেনতা চমকিছি পুরা হেনতা চমকিবা এই শাড়ি ঘটাকে পিঁধিকি বাহারি নেইছন তো পুরা আঁখ চক মানে চক করবা। দেখুন পুরা আঁখ ঝিলমিলেই যা। আর ডিজাইন দেখমা কেনতা হয়েছে এইটি। আজ্ঞা এটা বি থান কলেকশনে। থান কালেকশন আজ্ঞা ইতার চমকটা ধুইলা পরে রহেবা কি পলাবা? না না বলে রই রহেবা তো। দেখুন এটা শাইনিং কালার শাইনিং collection। কলর মিক্স है হেতেলে আপন কাই মিক্স বলে? দুইটা কলর কম্বিনেশন है আচ্ছা 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 হেতেলে বলে আপন এটা চমকুছে নেই? চমকুছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া। দেখুন এটা 100 কোড়ে নম্বর সুতা শহে লাগুছে পুরা 20 নম্বর সুতা। দেখুন আপন মানে ছুঁই দেখাবে জানবে এতকি পালিশ লাগুছে। মুই আর কাଣା কহিমি আউ থরে ক্লিয়ার করবে দাম 2850 আজ্ঞা 2850। দেখুন 50 টা আজ্ঞা গোটে কেনতা রেট রখিছেন এটা? 50 টা আমার মার্জিং है আচ্ছা হেতেলে আমার হেতেলে পুরা 2850। চলো ঠিক। দেখুন 2850 দাম রহুছে। এটা বি 2700 দেখুন এই কলেকশন কম্পুটার ডিজাইন সম্বলপুরী শাড়ি টেরাকোটা ডিজাইন সঙ্গে আসুছে ব্লাউজ পিস সঙ্গে 2700। দেখুন ভ্যারাইটি কলেকশন আপন মানে সস্তা খুঁজলে সস্তা মিলবা, মিডিয়াম খুঁজলে মিডিয়াম মিলবা, মহঙ্গা খুঁজলে মহঙ্গা মিলবা। দিয়ে দে দেখুন থান শাড়ির গোটে অনোখা কলেকশন। আজ্ঞা এটা বি 3700 না এটা 3100 3100 ঠিক। ডিজাইন জানি কি না ডিজাইন জানি কি দাম নেই কে? দেখুন কলেকশন ও ভাই দেখুন পুরা আখিতি ফটো ছপি হেউছে দেখি পারুছন। আগে ফাইনাল 3100 ফাইনাল 3100 বঢ়িয়া। দেখুন ব্লাউজ পিস বি রହୁছে নেই 3100 টঙ্কা। এটা গোটে কেনতা ডিজাইন হয়েছে দেখাবাকে তো সে মাছড়ি গিনে মাছ। হ্যাঁ মাছড়ি গিনে ওহো কিন কিন মাছ আছে আজ্ঞা? এটা ওটা অলগা 3D টাইপ র মাছ এটা আচ্ছা 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 মতে সে কানর ঝুমকা বাকি লাগলা। 3D টাইপ র মাছ এটা 3D টাইপর মাছ হয়। বড় ধড়ি এটা আচ্ছা দেখুন মুহুর বাঁধা মানে দেখি পারছেন কেতে সুন্দর ম্যাচিং ভাবে কাম হয়েছে। মিলে তো ব্লাউজ পিস রহবা বহুত বঢ়িয়া। 4500 টাকা আজ্ঞা 4500। দেখুন জলদি জলদি আপন মানে আবরি নউন নাহলে আউ কি ঘিনি নেই যাবে। আর দেখমা কেন কিসমর শাড়ি বাহারিবা। তো ভিডিও কি এন্ড করবার সময় হয়ে গেলানো। আপন মানে জলদি জলদি ঘরকে পৌঁছুন। মাত্র 3700 মাত্র 3700 টঙ্কার কলেকশন। দেখুন বাপরে সবু কলেকশন ইনে জুড়ি জুড়ি হিসাবে আছে। দেখমা আর কেনতা শাড়ি মানে বাহারিবা। ওয়াও দেখুন সপ্তাহ वाला কলেকশন সপ্তাহ वाला কলেকশন আসুছে। আর ইথি দেখুন পেপর ডিজাইন মানে পড়িছে দেখি পারছেন তল উপর মধ্যে সবটা পড়িছে। দেখুন ফুল হেভি কলেকশনে। আর জানমা আজ্ঞা কোনো আমকু ই শাড়ি কেতে টঙ্কারে পড়বা? অলমোস্ট সমস্ত জানিছন সবটা শাড়ি মহঙ্গা পড়ছি। এটা মাত্র 5200 আজ্ঞা 5200। দেখুন এরিয়ারে চহল মচালা আজ্ঞাকর কলেকশন মাত্র 5200 রে কলেকশন। দেখুন কেতে হেভি আর সুন্দর হয়েছে। তারু এটা গোটে কেনতা ডিজাইন আজ্ঞা? এটা ওটা দিলে লাগো 3D টাইপ র 3D টাইপ র ডিজাইন এটা গোটে 2700 2700 হ্যাঁ ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস সহিত 2700। দেখুন 2700 পড়বা ব্লাউজ পিস সহিত। দেখুন আর গোটে ভ্যারাইটি। আর আপন মানে পরি শাড়ি আগরু বহুত দেখিছন হেলে ই শাড়ির ডিজাইন দেখুন টিকে অলগ আছে বহুত অলগ আছে। আজ্ঞা ভলসে টিকে হাইলাইট করে দেবে। দেখুন ই শাড়ির কেনতা ডিজাইন হয়েছে আপন মানে জানি পারবে। দেখুন কেনতা লাগুছে আপন মানে জলদি জলদি কমেন্ট মাধ্যমে জনুন। আর ইতার মুহঁটা টিকে ভলসে দেখে দেবে। দেখুন পুরা ভলসে। আর ফাইনাল দাম বতো না আজ্ঞা 6100 টঙ্কা। তো আপন মানে আজ্ঞা সবু কলেকশন দেখলে আউ দাম বি জানলে বহুত বড়িয়া বড়িয়া কলেকশন দেখেছন আউ দাম পুরা সস্তান বি সস্তা বতিছন। তো আজ্ঞা কাଣା মেসেজ দেওয়া চাহুছেন আমার দর্শক? ঘরকে আসুন ভিজিট করুন শাড়ি মানে আর অনলাইন বি অর্ডার করে পারবে আপন। ঠিক। তো আজ্ঞা আর থরে টিকে আপনার কন্টাক্ট নম্বর রিপিট করে দেবে। 7749854004 আচ্ছা বিকাশ মেহের। বিকাশ মেহের। আর টিকে আবার ଯିବା টিকে আর থরে সুবিধা বতাই দেবে। আপন এই ট্রেন রে আসুছন বেলা 100 মিটার পড়বা স্টেশন পুন্নি বন তারপরে আর যদি বাস স্ট্যান্ড আসুছন আপন বেলা এই রাজবাটি যেন আছে গন্ডারাম জেলাস তাকে আছে কন্ডারাম জুয়েলার্স বলে তো সমস্ত জানিছ। হ্যাঁ এন কাছে আপন কল বি করি পারবে। ঠিক। তো তো কপি করি পারবে। আচ্ছা আচ্ছা তো আপন মানে যে বি আসুছন যদি অসুবিধা হবে তো আজ্ঞা করে পিক আপ করিবি যাবে। তো ভিডিও কে মুই ক্রিয়েট করছে আজ্ঞা ভিডিও কে সঙ্গে এন্ড করমা 1 2 3 জোহার নমস্কার বাই বাই।